তিনি বাংলাদেশনি ব সংচংবারি কচাং কচাং খেনো পাইখা দিবরজরা রাও 3.44 বুট কলাইখা বাংলাদেশ সাফাংনি কক বিতিফাং বখরক মোহাম্মদ ইউনিস ব বুট রেখা ব সাকা তেরনি তংখর বড়রক বুট লাইখা খরক সিসনি রেজাক বাচি রাসাইসেক লুকুবাং মারিনি হাক্তর বাংলাদেশনি বুটনা কচাং কচাং खे पारिना बागै नायमथांनि याप्रि क्राक रमजाखा फुं दामसिनि तामै सति थामसिनि सिमि दाकाओ बुट यासाक मुं खरनि फातार बररक बुटना बागै बाचालाइखा साना थांगे बांग्लादेशनि बसं चंबारिवा आ हाक्तरनि बसं बदल बीएनपी बाय बाक्सा इस्लाम लाम हिमनाय जामायात इस्लामिनि बुट कयनाय रकनि बिसिंग चंबारि बाताइजाखा बिग्रा बररकनि हामक्राय याखे हास्ते एबा हाक्तरनि हामक्राय अंगै मानग्लाक केन्द्रताय हास्ते हापां अबखाकनि बरकनि बेबाक हामक्राय सामुं ताङै दङ তিনি রাজাক্ষণি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনাতাই সেপনানে রগ্ন রাং চুবা চুরুমাতে কগলাম পান্ডা অবাহিন শাখা মন্ত্রী অকরা ডাক্তার মানিক সাহা नै সাই नैजिथाम 94 रां बिसिनि सिमि हास्तेनि संदुक बसनि नुखुं रग्न बायथां चुकजाक खालायति साना बागै अतां बतां जेंजाखा आवबाय नुखुं थगै मालमातारिना बागै जरा काइसानि खक 25 रासाय रांनि चुबाचु रोजाखा पान्डाव रां मन्त्री प्रमोद सिंह राय साका रोंलिंगा काइसा बरक बसनि सकांमुनि काइसा लाम संदुक हामक्राय मन्त्री विकास देबबर्मा केन्द्रताय हास्ते हापांनि रमजाक बुतां रंनो सबाय सुक्रुबि ककनारखा अ सालनि पान्डाव संदु खामख्राय बेदिं तांगकरा डॉक्टर के शशि कुमार हांकर तांफां डॉक्टर विशाल कुमार आकुसंग तंगमानि देश उन्नयन হবে না যে কারণে প্রধানমন্ত্রীজি স্লোগান দিয়েছেন सबका साथ सबका विकास विश्वास सबका प्रयास কোন গোষ্ঠী কোন জাতি যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে না যায় তাহলে সেই জাতি বা সেই দেশ কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের জনজাতিদের ভবিষ্যৎকে চিন্তা করে ক্রমান্বয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটা যথেষ্ট শক্তিশালী জায়গায় পৌঁছাবার চেষ্টা করছে যিনি বড় যেভাবে আগমুত লাঙ্গানি বাদে সারা নর্থ জনজাতির যেভাবে আগমুত লাঙ্গানি বাদে যে প্রজেক্ট খাই বড় সিনি প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহসী আঙ্গুল সমস্যা ত্রিপুরা মহম্মদ খাইনাই মরবা খাইনাই হোস্টেল বানাইনাই চিনি বড় রাবার মিশনে বিশিং রাবার মারিনাই অটো 500 টাকা হইতো কয়েকদিনই বিশিং অটো 500 টাকা যারা শিখলা শিখলি রলো বিনা